Bom, agora. Bom dia a todos. Dando continuidade à nossa disciplina de colóquio do programa de pós-graduação da Engenharia Física, da UFRPE, o AXA. Nós convidamos hoje o professor Ramon Haldel. Ele é graduado em Física pela Universidade de Oriente de Cuba, em 2009, mestre em Ciências Físicas pela Universidade de Alabama, em 2012, e doutor em Ciências de Materiais pela Universidade Federal de Pernambuco, em 2017. Atualmente, ele está como professor visitante do Programa de Pós-Graduação de Ciências e Engenharia de Materiais da Universidade Federal do Piauí, de onde ele vai falar. De janeiro de 2017 até agosto de 2019, realizou um estágio de pós-doutoramento em Física na Universidade Federal de Pernambuco, sendo bolsista do PNPD CAPES, e da Fundação, posteriormente, da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia, FACEP, realizando atividades de pesquisa no Departamento de Física da UFPE. Ele tem experiência na área de Física, com ênfase em Física de matéria condensada, materiais magnéticos, propriedades magnéticas, ressonância ferromagnética. Na área de ciências de materiais, ele atua principalmente na síntese e caracterização de filmes finos, magnéticos, nanopartículas magnéticas e semicondutores, magnéticos diluídos, caracterização estrutural e microestrutural, quantitativa, refinamento de estruturas cristalinas pelo método Rietveld, e tem experiência na síntese de materiais usando métodos químicos, sol-gel e coprecipitação. Então, muito obrigada, Haldel, pela sua disponibilidade. Fique à vontade, faça a sua apresentação. Eu vou pedir que todos os participantes tirem o áudio e as câmeras para ficar mais fácil a internet. Ana Cláudia, só rapidinho. Oi. Antes de eu desligar aqui, pode botar, eu acho que é o Ramon que tem que botar o ocultar ali para a gente poder ver a tela da apresentação direitinho. Tem ali embaixo. Isso, Haldel. Perfeito, perfeito. Valeu. Pronto, agora fique à vontade, Haldel. Obrigada. Pronto. Obrigado, Ana Cláudia. Obrigado a todos pela participação. Ana Cláudia, pelo convite. Sinceramente, sou muito grato de ser convidado a esse colóquio nessa instituição, nesse polo que hoje está representando muito para mim, ou futuramente pode representar ainda mais. Então, sou muito grato também por esse convite. Eu acho que é um momento importante para mostrar as coisas as pesquisas que eu venho desenvolvendo, algumas que já fiz nesse tempo, antes que comecei durante o doutorado, e gostaria que sobretudo, estudantes de graduação e pós-graduação prestassem muita atenção, não? Porque a ideia minha é transmitir minhas experiências durante esse tempo, que com certeza vai ser motivação para muitos, não? Ou pode ser motivação para muitos dos presentes. Então, o título dessa palestra, dessa apresentação, como todos estão observando, é Granada de Ferro Ítrio e Óxido de Zinco, presentes da natureza para a ciência e tecnologia, síntese, caracterização e propriedades. Então, para um pouco fazer a apresentação mais didática, não? E separar os dois tópicos, já que estamos falando de dois materiais com características diferentes, eu vou tentar concentrar primeiro em falar sobre minhas experiências na Granada de Ferro Ítrio e, posteriormente, irei falar um pouco sobre outras experiências e novos resultados que a gente está obtendo sobre óxido de zinco. Algo que sempre chama a atenção exatamente é o que coisa é IEG, não? Essa sigla chama muito a atenção, fundamentalmente para quem não é da área de magnetismo. Então, ela não é mais que as siglas para Yttrium Iron Garnet, que é um composto ferrimagnético com sua fórmula química bem estabelecida, não? Ytrio 3, Fe5, oxigênio 12, e como aparece no título de nossa apresentação e como conhecemos no português como Granada de Ferro Ítrio. A Granada de Ferro Ítrio, bom, os materiais com estruturas granadas são um conjunto, não? Onde seu candidato mais famoso é exatamente a Granada de Ferro Ítrio, que ela tem uma estrutura cúbica,
y es un material que tanto sus sitios tetraédricos como sitios octaédricos son ocupados por iones de ferro de valencia 3, de estado de oxidación 3, en cuanto los sitios dodecaédricos son ocupados en este caso específico para esa granada de ferro itrio con iones de itrio. Existen otras granadas donde este sitio dodecaédrico puede ser ocupado por otros elementos de tierra rara. Entonces, algo que también podemos, o yo afirmo, o yo trato ese material como una maravilla de la naturaleza, y es porque para los pesquisadores de área de magnetismo, ellos consideran que el papel de ese material en la física dos ímãs o en la física do magnetismo, él puede ser análogo ao germanio en la física dos semiconductores. Quien trabaja en la área de semiconductores entiende cómo el germanio es importante en esa área, a agua en la hidrodinámica o agua en la vida para todo ser humano, y además de eso, al cuarzo en cristales acústicos. Existen inmensas razones, muchas razones, por las cuales ellos consideran que este es un presente da natureza para esa área do magnetismo, para área da espintrónica, ¿no? Que es una área que en los últimos tiempos ha causado un boom producto de fenómenos y aplicaciones que han sido desenvolvidas a partir de eso. Algunas de esas razones es exactamente tener un menor amortecimiento de ondas de spin. A nivel de laboratorio se conoce un poco más como largura de línea, la menor largura de línea de resonancia ferromagnética, que exactamente es una medida que actualmente se puede hacer en algunos laboratorios, inclusive de la Universidad Federal de Pernambuco. Además de eso, él tiene el menor amortecimiento acústico, ¿no? Inclusive mucho menor que el de cuarzo, y eso fue posible apenas porque el cristal de Yegi fue tan bien aperfeccionado que le consigue tener esas condiciones. Y otra razón muy importante que podemos destacar de Yegi es exactamente su alta temperatura de Quiji, aproximadamente 560 Kelvin, permitiendo realizar experimentos a temperatura ambiente. Todas esas razones, inclusive otras más, tornan este material un material muy promissor, indispensable para la tecnología de microondas, así como para la física experimental, para estudiar diferentes fenómenos magnéticos. Entonces, esas son algunas de las características por las cuales pesquisadores de área de magnetismo consideran que esa granada de ferro itrio es un presente de la naturaleza o es una maravilla. Bueno, yo traigo esos dos trabajos aquí apenas para destacar algunos dos fenómenos que son que vienen siendo estudiados, ¿no?, en los últimos años sobre ese material, y yo quería destacar inclusive este trabajo que está aquí. ¿Por qué faço destaque en ese trabajo? Porque fue un trabajo que fue realizado en la Universidad Federal de Pernambuco por un grupo ya conocido que trabajan sobre la área, o que demuestra que nuestro Brasil también puede publicar artículos bons y nuestro Nordeste ainda teniendo una alta representatividad, ¿no? Por esos pesquisadores, donde encontraron algunos fenómenos importantes en función de ese material o da granada de ferro itrio. Un denominador común que yo puedo mencionar, no solo para Oyegui y sí para todos los que hacemos ciencia de materiales, es que muchas de las aplicaciones de este material exactamente están en sistemas de bajas dimensiones o sistemas bien nanométricos, ¿no? En los casos de filmes finos, nanocasca, nanofío, nanotubos y nanopilares. Solo que si nos sumamos que para muchas de estas aplicaciones, o para obtener muchos de estos materiales en ese sistema de bajas dimensiones, se utilizan métodos altamente costosos, y si a eso nos sumamos las técnicas de caracterización, así como materias primas que no sabemos que son muy caras, entonces siempre surge aquella necesidad de obtener nanoestructuras, ¿no?, de estos materiales, tanto de Oyegui, ¿no?, como de forma general de cualquier otro material, usando métodos más económicos o inclusive utilizando métodos computacionales para corroborar resultados experimentales.
Sobre métodos computacionais, eu não vou entrar em detalhes hoje, poderia ser outro tema de conversa em outro momento de nós. Eu vou concentrar um pouco mais na parte de síntese destes materiais e de minhas experiências nos últimos anos. Então, um método que ele tem chamado muito a atenção e tem sido muito promissor devido a seu baixo custo, ou seja, quando me refiro a baixo custo, é a uma quantidade bem pequena de equipamentos que precisamos para fazer síntese usando este método de Sol-Gel, a possibilidade de você controlar durante sua síntese o pH, temperatura, y la posibilidad de que le permite você ter una mistura a nivel atómico bien razoável y que llama la atención acima de otros métodos, exactamente o método de Sol-Gel. De forma resumida, podemos decir que un método de Sol-Gel es un proceso químico utilizado para la síntesis de una suspensión coloidal de partículas sólidas en un líquido. Eso es lo que se conoce dentro del proceso como sol. A partir de ese sol es posible obtener filmes finos, fibras, fios dentro de membranas y etcétera. Y la segunda parte de ese método de Sol-Gel sería la formación de un material de fase dupla de un cuerpo sólido ocupado por un solvente que sería lo que conocemos como gel o gel húmedo. Ese esquema aquí que yo traigo para vocês es apenas una representación de cómo a partir de ese sol o de esas partículas sólidas, ¿no? En un líquido es posible você obter filmes finos, obter fibras, obter fios y otros materiales también. Y si você continúa todo el proceso hacia la derecha, entonces es posible você obter nanopartículas y a partir de esas nanopartículas, de ese pó, você podría ter o conseguir obter cerámicas densas que geralmente as pessoas que trabalham muito na área de propriedades elétricas usam mais já este sistema em forma de pastilha. Então, um pouco já entrando na motivação das pesquisas, ¿no?, que eu venho desenvolvendo e para motivar a maioria dos estudantes, ou todos os estudantes, ¿no?, que estejam aqui presentes, eu vou fazer um pouquinho de história de quando eu cheguei aqui no Brasil. Quando cheguei no 2013 a fazer doutorado, o orientador meu naquele tempo, ele me começou a falar exatamente sobre o IEGI, sobre essa granada de ferro hídrico, e exatamente sobre essa possibilidade de estudar alguns fenômenos que vinham sendo descobertos, ¿no?, sobre ese compuesto y sobre aquella posibilidad de él tener aplicaciones para transporte de información, almacenamiento de información y todo exactamente relacionado con esa propagación de ondas de spin que él tenía el menor amortecimiento magnético bien establecido, ¿no?, en la literatura. En ese caso, este gráfico que podemos observar aquí, él es obtenido por método de sputtering y faz con que ese material sea promisor para esas pesquisas. Uno de los detalles que siempre llamó la atención era que él, con esa baja largura de línea, él venía siendo producido sobre un substrato conocido como granada de galio y gadolinio. Só que ese substrato tiene varias desvantagens. A primera de ellas es que es un substrato muy caro, donde una óblea de 2 centímetros es aproximadamente 600 euros, es muy caro. Y, além de eso, él es poco compatible con la industria de semiconductores. Entonces, ahí surge nuestra idea de tentar producir o de crecer filmes de IEGI exactamente sobre un substrato que sea más compatible en la industria de semiconductores, en este caso, un substrato de silicio, y que es un poco más económico, ¿no? Y un poco más de más fácil accesibilidad. Pronto, ese fue el problema que mi orientador en la época me dio, era el problema que yo tenía que resolver, así, fundamentalmente destacando de que no teníamos las condiciones suficientes como para llegar a estudiar determinados fenómenos, porém, siempre tentando contribuir para nuestra ciencia en pelo menos mostrar un método onde a gente pudiese producir filmes com boa qualidade de IEGI sobre um substrato diferente.
la mayoría de la literatura mostraba algunos filmes utilizando sputtering, PLD sobre substrato de silicio y mostrando larguras de línea en la orden de 300 oeste y até mais. Inclusive haciendo monocamadas para tentar disminuir ese valor de largura de línea y no conseguían. Pronto, en la época yo tenía bolsa da CNPq y gracias a Dios tenía también junto con él una taxa de bancada y la primera etapa, que confieso que fue muy difícil, fue adquirir los materiales, ¿no? Porque o itrio es caro, comprado na Simaldrich de boa qualidade, comprar o ferro y fue un poco trabalhoso encontrar trabajos, así artículos donde te explicasen bien un método de síntesis para obtener este filme usando un método de Sol-Gel. Fui detrás de muchas personas, pedí mucha ayuda, algunos consiguieron me dar algunas dicas, otros infelizmente no, porque cada sistema es diferente y un método de Sol-Gel es tan versátil que a veces mudan pequeñas cosas de un sistema para otro. Bom, depois de muitas horas, muito tempo, muitos meses de sacrifício, nós conseguimos preparar nossa primeira metodologia usando alguns reagentes, já 2-metoxietanol como solvente, dietilamina como para controlar o pH, como uma base, e já tínhamos comprado, tinha chegado a Simaldrich, tanto o ítrio, o ferro e os demais reagentes. Então, a metodologia, mais ou menos, é descrita aqui, onde preparamos uma solução de 0.02 molar, ¿no? En un becker bien pequeño, porque en realidad hacer ese filme a nivel nanométrico o micrométrico no precisábamos hacer una cantidad muy grande. Y más o menos la metodología era depositar ese filme usando otra técnica muy económica, así, más accesible a nivel de laboratorio, que era exactamente spin coating, depositar sobre el substrato de silicio y comenzar a hacer tratamientos térmicos hasta conseguir un filme denso, ya un filme de llegue con buena calidad. Bueno, otras dificultades que teníamos en la época era exactamente el equipamiento. Nós teníamos un equipamiento de spin coating ya un poco antiguo, que usábamos una bomba de vácuo, que cuando la gente ligaba a la bomba de vácuo, en los laboratorios no se escuchaba más nada que el barulho dela y a fumaça, que teníamos que conectar un halo para que la fumaça saliese fuera del laboratorio. Entonces, son complicaciones que yo acho que todo pesquisador vamos tendo. Inclusive los primeros filmes no teníamos ni forno. Me lembro que yo del departamento de física ia e depositava o filme sobre o substrato e saía correndo até o laboratório da química, que era onde tinha um forno. Às vezes, quando chegava lá, até o substrato tinha caído, tinha virado e já perdia o material. Então, foram muitas dificuldades que nós fuimos passando, não? Até que, bom, fuimos criando infraestrutura e, através de projetos, foram comprados alguns fornos y comenzamos a producir nuestros primeros filmes. Filmes que cuando la gente hacía con tratamientos térmicos muy rápido, teníamos filmes muy ruins. En vez de crecimiento por capas, teníamos crecimiento por isla, formaban aquellos cracks sobre el substrato y entonces se dificultaba mucho. Entonces comenzamos a disminuir inclusive a rampa, ¿no? Y el tiempo lá de tratamiento. Ahí corríamos o riesgo de que faltaba energía y cuando faltaba energía no teníamos cómo asegurar el forno en aquella temperatura y perdíamos de nuevo y teníamos que comenzar, ¿no? Entonces, fueron algunas de las cosas que nos pasamos durante ese tiempo, porém nunca tiraron aquella voluntad de ir para frente, de contribuir, de ayudar y de poder crecer, ¿no? Aportar para la ciencia sobre esta área. Pronto, después de eso, después de todas esas dificultades, varias dificultades, nos conseguimos un primer resultado, ¿no? Un primer resultado donde, a pesar de que ainda teníamos la presencia de algunas fases secundarias, ¿no? En nuestro filme, como esa fase ortorrómbica aquí, teníamos un filme que no era aquel filme de la boa calidad que esperamos, ¿no? No era aquel filme bien homogéneo. Era un filme que tenía muchas rugosidades y defectos
y esos defectos eran producto exactamente de que existía una incompatibilidad entre el substrato de silicio y el propio hierro, o sea, la propia granada de ferro itrio. Tanto existían incompatibilidades con los coeficientes de expansión térmica, que eran muy diferentes, cuanto con parámetros de Hede. Eso faz con que el crecimiento de ese filme sean dificultados sobre ese substrato. No entanto, en nuestros primeros análisis de ese filme no conseguimos obtener un menor valor de largura de línea para un filme de Yagi sobre substrato de silicio depositado usando, o sea, usando el método de spin coating, usando la síntesis por sol gel y el método de spin coating para la deposición. Confieso que sobre ese resultado tuvimos muchas brigas científicas, mi orientador y yo, porque yo quería muchas cosas más, eso que ya el resultado estaba siendo novedoso cuando comenzábamos a pesquisar en la literatura, y pronto, una vez que como función de orientador, ¿no? Me convenció de que el resultado era muy bueno, escribimos nuestro primer trabajo, ¿no? Que fue publicado en la Material Letter en el año 2015, ¿no? Siendo ya parte de mi primer trabajo de doctorado. Es un trabajo que ainda ese valor no fue superado y ainda se siguen testando, ainda tem gente que conhecemos que tenta depositar por outros métodos e não consegue. Então, para nós foi assim, eu acho que o próprio sacrifício, a própria perseverança nos levou a ter um resultado importante como esse. Nós não desistimos e mais para frente continuamos fazendo mudanças, não? Porque já agora tínhamos que tentar superar aquele valor e tentamos fazer mudanças, e foi uma delas foi pequenas mudanças durante a síntese de sol gel, e além disso criar diferentes filmes com diferentes espessuras, não? Que foi o que nós fizemos, mais ou menos essa era uma representação desse filme que a gente fez, e nós conseguimos outro resultado que, além de não ser um valor menor que o reportado anteriormente, nosso trabalho de 2015, nós já mostrávamos como, aumentando a espessura desse filme, ou seja, criando várias camadas, e todo isso conseguindo a partir de deposições, usando o método de spin coating, nós conseguíamos diminuir o valor de largura de linha. Claro, é um processo que é complicado, é muito longo, e a ideia seria tentar, deveria ter sido seguir fazendo outros filmes de camadas mais espessas para ver se conseguíamos diminuir. Todo indica de que estávamos em um caminho certo, porém, por problemas de infraestrutura e demais, não conseguimos, mas esse trabalho aqui também conseguimos publicá-lo em esta revista, e foi parte também do doutorado de um colega de nós, e é um trabalho que me deixa muito feliz, porque foi dos trabalhos onde eu tive, assim, muita participação já formado como doutor. Foi uma das experiências boas que tive, não? Desde a ideia de escritura, de enviar, receber, responder e todo. Então, é um dos trabalhos que sempre me deixa orgulhoso. Com respeito a filmes finos, foram dois aportes que nós conseguimos contribuir ou aportar para a ciência, não? Ainda que não são os melhores que nós pretendíamos, porém, sim são resultados que estão sendo muito bem vistos na literatura atual, e que muitas pessoas vão detrás deles para procurar, não? Procurar ver como é que a gente fez, como foi que a gente conseguiu ter esses valores. Paralelamente a este filme, eu volto a colocar novamente a estrutura do Yagi. Na minha época de doutorado, depois assim de passar aquele tempo de disciplina, que é aproximadamente 1 ano e meio, já pesquisando sobre filmes finos, pesquisando sobre o Yagi, e como tinha lhe falado, não? O Yagi, que ele tem sítios tetraédricos e octaédricos ocupados por ferro 3, começaram a surgir algumas ideias, não? E alguns questionamentos na minha cabeça, que futuramente dieron resultados, y algunos de esos cuestionamientos eran: ¿por qué es que no tem, no? Primero era por qué no encontraba trabajos donde sustituyesen íons de valencia 2, íons de transición de valencia 2, metais de transición de estado de oxidación 2, en esa estructura, en ese caso no ferro, sí
a pesar de llegue él a presentar ferros 3, y tanto en sitios tetraédricos como en sitios octaédricos, ese ferro ele tem uma facilidade muito grande, dependendo da síntese, dependendo de um grupo de fatores, dele mudar de estado de oxidação tanto 3 ou 2. Então, o que aconteceria se eu substituyo pequenas quantidades, não? Concentrações de ferro por íons divalentes de metales de transição, sempre respetando aquela mistura atômica, não? A mesma quantidade que eu tiraria a partir de um sistema puro, colocaria de um elemento diferente. Também surgiram outras dúvidas, não? Outros questionamentos, como qual será o efeito sobre as propriedades estruturais e magnéticas, uma vez que já sabíamos que qualquer mudança, e não só para o IEG, sino para qualquer outro material, qualquer mudança estrutural, vai ter uma influência significativa, tanto em propriedades ópticas, como propriedades elétricas, propriedades magnéticas, inclusive atividades fotocatalíticas, ¿no? ¿Cuál sería el sitio de ocupación de esos íons ocupados, ¿no? De esos nuevos íons dopados dentro de la estructura, sabiendo que teníamos ferros 3 en 2 sitios? Entonces, si yo coloco un elemento dopante, ¿cuál sería el sitio preferencial? ¿Será que él es distribuido dentro de la estructura de forma homogénea o prefiere más un sitio que otro? Entonces, fueron algunas de las preguntas, y también los efectos de la temperatura. ¿Por qué? ¿Por qué los efectos de la temperatura? Porque si yo estoy colocando un ion de valencia 2 en una estructura donde todos sus elementos son de valencia 3, con certeza yo voy a crear una desorden y voy a crear una descompensación estructural dentro de ese material. Entonces, como parte de motivación que yo siempre gusto de hablar para los estudiantes, por iniciativa propia y sin en el preciso momento contar con mi orientador, fines de semana, días de feriado, yo iba para el laboratorio y comencé a hacer mis primeros testes de incorporar íons divalentes dentro de la estructura, respetando siempre esa mixtura a nivel atómico, ¿no? Entonces, más o menos el proceso de síntesis acontecía similar, ¿no? Hacía la mixtura de un nitrato de itrio y ferro, y en ese caso aquí incorporaba, es un procedimiento geral, ¿no? Que estoy mostrando porque fueron varios trabajos que fiz, ¿no? Donde ese elemento aquí significaba cualquier otro nitrato de valencia 2 dentro del material, sea cobre, sea níquel, sea cobalto o sea zinco, ¿no? Fue un procedimiento, ahí yo fui haciendo todo ese análisis, tal, a partir de cosas que ya, experiencias que iba adquiriendo. Y un detalle interesante es que exactamente esas cores que vos están olhando aquí en los Becker do esquema era a cor que o material ia tomando em cada dos passos, ¿no? dos procedimentos da síntese. Então, eu trago para vocês um vídeo bem curtinho aqui, aproximadamente 1 minuto, que mostra exatamente como era que nós fazíamos essa síntese, ¿no? Com a ajuda de colegas, porque es un proceso que merece de más de una persona para controlar, para lavar, para tener ciertos cuidados. Entonces, voy a mostrar aquí para ustedes un procedimiento que hicimos. Nos dedicamos un día a hacer una filmación sobre un sistema de granada de ferro itrio dopado con cobalto. Entonces, yo voy a mostrar aquí para ustedes ese pequeño vídeo, donde no sé si la calidad dará para ver bem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar. Pronto. Esse aqui era o processo de Sol-Gel que a gente usava, não? Onde aparece a mistura das soluções, aqui nesse caso de ferro. Após um tempo de agitação constante, vinha a mistura das soluções e agitação constante novamente por 3 horas. Aqui era o procedimento de controle do pH, um pH que a gente controlava em 2 devido a estudos que mostravam que era um pH ideal, e após de já o pH estabilizar em 2, então nós passamos a la formação, tentar a la formação de gel, olha, depois de 4 horas, como ainda não tínhamos esse gel, e aproximadamente depois de 5 horas tínhamos essa solução, não? Que a gente, mais que gel, podíamos considerar que era uma mel, y 48 horas después, en el proceso de envejecimiento, para dar proceso clásico usado en el proceso de Sol-Gel,
para dejar que aquelas reações que ainda estão acontecendo terminassem. Pronto, aí esta aqui era o aerogel, que esse derramamento do material era porque provavelmente por temperaturas demasiado altas, não, colocadas no material, e depois era a sinterização a 900 graus por 2 horas desse material, e aqui está o pó de granada de ferro hídrido dopado, o material já pronto para caracterizações. E pronto, esse era o pequeno vídeo. Bom, seguindo o raciocínio, quando eu fiz aquela primeira síntese que mostrei, aí eu fui detrás de fazer um raio-x para ver se eu tinha conseguido formar a fase. Como vi que tinha conseguido formar a fase de granada de ferro hídrido, e após de um refinamento usando o método de Ribble, aproveitando as coisas aprendidas durante os cursos de graduação, aí eu fui e fiz umas dopagens abaixo, não? Nesse primeiro sistema eu preparei com 5 e fiz a dopagem, então, fiz a dopagem com 5% inicial e depois diminuí para 3% e 1%. Uma vez que tinha feito, eu mostrei que tinha na fase, que tinha mudanças estruturais, foi que eu consegui mostrar para meu orientador esse resultado do raio-x, e a partir de aí nós começamos, ele achou interessante e começamos a formular um trabalho, não? Então, já sobre sua orientação, começamos a fazer algumas medidas magnéticas e fomos observando algumas mudanças producto a essa inclusão de íons de níquel. Bom, esse trabalho conseguimos também publicar em essa revista Matéria Ligera Express en el 2016, y un poco que respondiendo a aquellas preguntas, ¿no? Que inicialmente yo me hacía de cuáles serían los efectos de la temperatura, hicimos un trabajo donde pegamos ese material y aumentamos la temperatura para 1000 grados, y além de eso hicimos otras muestras donde sintetizamos un material en 1200 grados. Exactamente, a novedad o a importancia de ese trabajo fue mostrar que estamos na presença de um material inestável, ou seja, metastável, que com o aumento da temperatura ele mudava seu comportamento, ou seja, aparecia em fase secundária, e além disso mostramos como era o comportamento em função da temperatura, já na medida da magnetização de saturação em função da temperatura. Um detalhe interessante que eu acho que muitos hemos pasado por esto, es exactamente los años de publicación de su trabajo. Ese primer trabajo aquí del lado izquierdo fue un trabajo que comenzamos, fue el primer trabajo que comenzamos, y después, feito ese trabajo, fue que aumentamos el valor de la temperatura. Por cuestiones de cosas que a gente enfrenta en ese tiempo, terminamos que el segundo trabajo que hicimos salió primero que a idea original de nuestro trabajo, mas muito felizes por ter contribuído y aportado también un poco para la ciencia, ¿no? Y fundamentalmente para la caracterización de materiales sobre granada de ferro hídrido dopado con 5. Ya en el 2018 hicimos un trabajo un poco similar, solo que en ese caso incluimos ya un ion magnético dentro de la estructura. En vez de ser 5, sustituimos aquel ferro por un ion de cobalto, también característico de sus propiedades magnéticas, para ver cuál era el efecto, ainda que sabíamos que los estados de oxidación eran diferentes y que podríamos causar algunos defectos dentro de esa estructura. Inclusive este fue uno de los trabajos que me aproximó a través de colaboraciones por medidas que fueron feitas aquí en la Universidad Federal de Pernambuco. Inclusive, este fue el vídeo que le mostré, porém, aquel vídeo fue feito para una muestra que hicimos en 5%. Sin embargo, en el trabajo no mostramos hasta 3% haciendo varias concentraciones de dopaje intermediarias, ¿no? Para tener un poco más de punto y poder tener una comparación menor. Inclusive hasta para evitar cualquier tipo de segregación de fase, teniendo la experiencia de o 5, ¿no? Cuando aumentamos la temperatura. Aquí pudimos ver también, observamos que teníamos patrones de difracción semejantes en todas las muestras, sin formación de fase secundaria o segregación de fase hasta el límite del equipamiento, y aquellas medidas de Hamann también mostraron, ¿no? Asociando que esas bandas aquí eran típicas de
de ligações oxigênio-ferro dos sítios tetraédricos, meio que nos induziam a sugerir de que, nesse caso, o cobalto, ele se encontrava, ou ele tinha uma preferência para esses sítios tetraédricos dentro da estrutura da granada de ferro ítrio, e as mudanças magnéticas confirmavam, não? Sabendo que o magnetismo desse composto está relacionado exatamente a esses sítios octaédricos e tetraédricos, e exatamente como o cobalto aporta menos magnetron de Bohr para o sistema, então tínhamos uma diminuição no comportamento de la magnetização em função do campo, não? À medida que aumentamos a concentração de dopagem. Um trabalho que nós fizemos também, já juntando medidas magnéticas com temperatura, tanto de IEG dopado com zinco, tanto dopado com níquel e cobalto, conseguimos também no 2018, onde, assim, nós sabíamos que tínhamos um material cheio de defeito, carregado de defeito, porque estamos inserindo dentro da estrutura elementos com estado de oxidação diferente. Então, tivemos uma ideia de fazer medidas com temperatura e a partir dessa função conhecida como lei de Bloch extendida, não? E de acordo com esta expressão, para ferromagnéticos homogêneos, ela deveria ter valores esse valor do exponente de Bloch, que está aqui, ele deveria ter valores bem específicos, dependendo do tipo de material. E, ou seja, um ferromagnético homogêneo não é mais que um material que não tenha defeitos como vacância de oxigênio ou qualquer outro tipo de efeito intrínseco estrutural. Pronto, nesse trabalho nós fizemos várias medidas, não? Essa que aparece aqui como ZN0 seria, nesse caso, a amostra pura, dopada em 3% de níquel, 3% de zinco e 3% de cobalto, não? O que a gente tirou desta análise foi que, inclusive, fazendo ajustes em diferentes, usando esta expressão, fazendo ajustes em diferentes regiões da curva e tendo em conta que esta expressão se cumpria até um 85% da temperatura de Quejido IEG, que já tínhamos mencionado que era 560, então, meio que nós mostramos que para este material, inclusive para nuestro sistema puro, esa expresión no se cumplía, ¿no? O sea, que ainda en un sistema puro estábamos en la presencia de material cargado de defecto y probablemente influenciados en las amostras dopadas, tanto por los métodos de preparación como por los elementos dopados, ¿no? Inclusive para la muestra pura también. Otro trabajo que me trouxe, que me acercó un poco a Teresina, ¿no? Fue en el 2018, en mayo de 2018, fui convidado aquí por un profesor para que mostrase cómo hacer la síntesis de otros materiales, incluyendo de IEG. Y en esos días conseguimos preparar un sistema, en ese caso ya dopado con cobre, un trabajo, conseguimos hacer este trabajo a partir de los resultados que obtuvimos. Y fue parte de la disertación de mestrado de un estudiante aquí en la época del programa de posgraduación en Ciencia y Ingeniería de Material. También pudimos ver aquí cómo el elemento de cobre se encontraba dentro de la estructura y las mudanzas morfológicas con aquel formato coral típico do IEG, ¿no? Donde muchos pesquisadores relacionan esas partículas a partículas primarias que forman, al final se van juntando, forman ese clúster o ese aglomerado para formar esas partículas secundarias, ¿no? de ese aglomerado. Y también observamos, claro, o clásico cobre no iba a aportar nada para el magnetismo del sistema y también iba a tener una mudanza. Sobre ese trabajo, hoy estamos haciendo unas pesquisas ya usando una técnica un poquito más refinada, que no voy a dar detalles porque ainda no tenemos nada en concreto. Estamos detrás de medidas como MOVAR o GPS, que ya estamos procesando para tentar confirmar defectos estructurales y intentar confirmar el sitio de ocupación de ese cobre dentro de la estructura. Paralelamente también hicimos un trabajo ya en ese caso, ya teniendo en vista que estamos en presencia de un material lleno de defectos, decidimos hacer un IEG puro, donde sinterizamos L a 900 grados y fuimos mudando el tiempo de sinterización de 1 hasta 7 horas.
o que observamos era que para una hora de tratamento térmico ainda tínhamos formação de fase secundária, aquela fase ortorrômbica que pudimos observar também no filme fino, e a partir de 3 horas já tínhamos a formação da fase única do IEG, típica da granada de ferro hídrico, com mudanças nas estruturas, tanto parâmetros de rede, de formação da rede, produto o tempo de sintetização, da temperatura e, além disso, de alguns defeitos. Nesse caso, a gente também fez um ajuste com aquela lei de Bloch e também mostramos que ainda para 7 horas aquela lei não se cumpria para esse material e fizemos ajuste a partir dessa expressão que está aqui, conhecida como expressão de Kojokaru, onde ele parte da lei de Bloch, não? Também, onde se mostra o comportamento da magnetização de saturação em função da temperatura, com um termo a la 3 medio, ¿no? Que era um daqueles termos que Clover mostrava para ferromagnéticos homogêneos, que deveria cumprir-se. E, além disso, ele inclui outros parâmetros que, nesse caso, Kojokaru, ele relaciona com a geometria de aspecto do material. Actualmente, nós estamos trabalhando um pouco mais para entender esse sistema a partir dos ajustes de Kojokaru, porque existem muitas dúvidas, não? Se nós precisamos fazer medidas um pouquinho ou imagens bem caracterizadas para poder enxergar bem como essa geometria de aspecto das nanopartículas de Higgs podem influenciar nos valores que nós obtuvimos para esse sistema. Mas, uma vez, mostramos que não foi possível, usando aquela lei extendida de Bloch, conseguir ajustar essas curvas, ¿no? Este fue uno de los trabajos primeros que comencé en el 2016 y por cuestiones también que nos acontecen de revisores que a veces nos exigen algunas medidas que no están a nuestro alcance, se fue adiando y solo el año pasado conseguimos publicar este trabajo que fue también incluyendo níquel dentro de la estructura de la granada de ferro hídrico. Y sí, en este trabajo vimos que para 5% de níquel dopado teníamos formación de una fase de hematita y, además de eso, análisis por espectroscopía ramas nos mostraban mudanzas que nos sugerían de que el níquel se encontraba tanto en sitios tetraédricos como en sitios octaédricos y las mudanzas magnéticas con aumento para 1% y después disminución a medida que a gente ia dopando, corroboraban nuestro estudio. Só que, ¿qué acontece? Todas esas sugestiones eran básicamente suposiciones de nosotros a partir de medidas. Y entonces surge la idea, y es algo importante para estudiantes de graduación y posgraduación, tenemos un estudiante inclusive de aquí de Teresina, en la época fue a una escuela de verano, no CBPF, y nos dimos esas amostras de CNO, de Higgs dopada con níquel, y él la consiguió a través de la escuela que ofrece cursos de Mosbauer, de GPS y otros, consiguió llevar esas amostras y consiguió a través de los contactos que él fez lá, hacer medidas que nos ayudaron a corroborar todas las cosas que teníamos dicho en el trabajo anterior. ¿Por qué que llamó la atención? Por el fato de que estudiantes deben se preocupar mucho por esos cursos de verano que abren, porque siempre traen cosas muy buenas, aprendizaje muy bueno. Pronto, uma das medidas que a menina aqui, Juliane, fez foi medidas de Mosbauer, onde os espectros que podemos ver aqui mostram espectros similares e após de fazer a deconvolução usando 6 sextetos, os parâmetros fundamentais tirados desse espectro mostravam mudanças, inclusive indicavam que tínhamos um sítio que era indicio de que teníamos ferros 2 dentro de nuestra estructura. O sea, algo que nós no teníamos corroborado hasta ahora. Con esas medidas y los resultados ya comenzamos a mostrar de que no teníamos conseguido inclusive una mudanza de esta oxidación de esos iones de ferro. Y posteriormente conseguimos corroborar ainda más esa medida también por los contactos que la menina fez y fueron feitas medidas de
espectroscopia de fotoelétron de raio-x, conhecida por muitos como XPS, y también conseguimos mostrar que teníamos ferro, ya que él es una medida más de superficial y que es muy boa para determinar el estado de oxidación de los materiales, y conseguimos mostrar tanto que teníamos ferro 2 como ferro 3 dentro de la estructura. Eso medio que corrobora un pouco as coisas que nós tínhamos dito anteriormente, dos defeitos criados na estrutura, porém, ao mesmo tempo, nos deixa aquele sabor amargo de que ainda seria interessante aperfeiçoar ainda mais essa estrutura para conseguir aquele IEG, que é a maravilha mesmo nos estudos de espintrônica e para estudar alguns fenômenos já magnéticos encontrados. Além disso, quando fizemos a deconvolução do pico relacionado ao oxigênio, também foi possível observar aqui a presença de vacâncias de oxigênio, não? Bandas relacionadas a essas vacâncias de oxigênio, que também um pouco confirmavam que estamos em presença de estruturas defectuosas, não? Ou com defectos intrínsecos dentro dela, dessa estrutura cúbica. Un poco para cerrar esa historia sobre estos trabajos de CNO de IEG dopado con níquel y zinc. Actualmente estamos, ya que para esas aplicaciones en la parte de espintrónica se torna un poco difícil estos materiales, mas existe una área que es muy popular, muy famosa por muchos pesquisadores, que es la parte de fotocatálisis, y actualmente estamos cerrando un trabajo con unos profesores de la Universidad de aquí Federal de Ceará, que estamos ya teniendo resultados interesantes sobre actividades fotocatalíticas de este sistema cargado de defectos y con estado de oxidación diferente del ferro. En mi llegada aquí en Teresina, que fue en septiembre del año pasado, me convidaron para orientar un estudiante de doctorado, ya que no podía orientar porque mi contrato de profesor visitante, entonces no podría orientar, mas sí orientar. Entonces yo vine con algunas ideas también ya que tenía voluntad de realizar, y yo acho que aproveché esa orientación para hacer este trabajo que comenzamos final del año pasado, y concluimos no medio da pandemia, y gracias a Dios tuvimos resultados interesantes, y que hoy es parte de la doctorado de un estudiante en el cual yo estoy orientando, y es exactamente estudiar ese efecto competitivo de los dopantes, en ese caso herbio y cromo, sobre la granada de ferro hídrico. En este caso nos fixamos una concentración de herbio en las posiciones do itrio, y comenzamos a modificar, a retirar, a trocar, ¿no? Aquel ferro por cromo dentro de la estructura hasta a concentración de 5%, ¿no? Indo desde 1 hasta 5%. En ese trabajo conseguimos hacer una caracterización bien aprofundada, bien estructural, ¿no? A partir de FTIE, Hamann también, que nos decían, ¿no? Cómo se comportaban aquellos. No teníamos la certeza, ¿no? Producto a la proximidad y a la semejanza entre itrio y ferro, entre o itrio y o herbio, que hoy herbio se encontraba en la posición dodecaédrica, no teníamos duda de eso, porém, siempre la duda surgió en función del cromo, en cuál de aquellos sitios él se podía encontrar, de aquellos sitios ocupados por los ferros, y aquellas medidas de Hamann y tanto las medidas de FTIR nos corroboraban las mudanzas en aquellas bandas asociadas a sitios tetraédricos y octaédricos, que estábamos en la presencia de un cromo tanto en sitios tetraédricos y octaédricos. Ese trabajo también conseguimos hacer una caracterización morfológica un poquito bien mejor, ¿no? Porque conseguimos hacer medidas de microscopía electrónica de barredura y microscopía electrónica de transmisión, y también conseguimos ver o herbio y o cromo dentro de esa estructura. Y claro, las clásicas medidas magnéticas, que era hasta donde podíamos llegar, podríamos ver ese efecto competitivo, que como dependiendo da dopagem o da concentración de dopagem, teníamos una mudanza en el comportamiento de la magnetización en función del campo, y por su vez en la magnetización de saturación en función de la temperatura.
Pronto, essas são algumas das minhas experiências sobre ganada de ferro ítrio que queria compartilhar com vocês. Deixar assim em pé de que ainda temos muitas coisas para fazer. Esse último trabalho ainda, por conta dessa pandemia, não, estávamos um pouco parados em relação aos próximos testes fotocatalíticos que pretendemos já fazer aqui mesmo na Universidade Federal de Piauí, a partir das experiências. Aqui tem grupos muito bons que se dedicam a essa parte de análise de estudo fotocatalítico. Então, pretendemos fazer essas análises e já temos as amostras em fila de espera para também fazer aquele análise bem mais riguroso a partir de XPS e espectroscopia Mosbauer. Então, mudando um pouco o tema e falando de nosso segundo material, o material que eu considero impressionante, que é o óxido de zinco, e eu considero que ele é impressionante, em primeiro lugar, por essa quantidade de formatos de nanoestructuras que podem ser obtidas a partir desse CNO, tendo em conta diferentes parâmetros de síntese. Essas diferentes nanoestructuras, a não toxicidade, o fácil acesso de CNO, que é muito mais fácil de produzir, muito mais barato, baixo custo, tem dado essa categoria de material impressionante ou de outra maravilha que nós podemos destacar, não? E isso inclui a quantidades de aplicações, desde o ramo da óptica, como ramo de semicondutores e demais, e dependendo do íon que você incorpore, o CNO se torna um material cada vez mais aplicável e mais desejado por novos estudos, não? Então, nosso CNO, com sua estrutura clássica Wurtzita, estrutura hexagonal, não? E parâmetros bem definidos, parâmetros RGD bem definidos, e a razão entre o parâmetro C sobre A ideal, reportada na literatura, com esse valor, e valores experimentais que oscilam em esse range daqui, que geralmente, de acordo com alguns autores, esses valores experimentais obtidos geralmente são associados a defeitos também estruturais. É um material que é muito fácil de criar defeitos dependendo do método de síntese, o valor do pH, a temperatura e demais. Então, essa facilidade, esse impressionismo desse material ZNO, óxido de zinco, essa versatilidade de método de síntese, de controlar o pH, de usar diferentes valores, é o que tem levado a esse material a obter diferentes nanoestruturas como essa que le estou mostrando. Inclusive, existem muitas mais nanoestruturas mostradas, obtidas para o CNO, e que cada uma delas tem um aporte muito significativo nos avanços científicos e tecnológicos para cada uma das aplicações que nós vimos anteriormente. Assim, nas últimas décadas, o CNO ganha também um destaque super importantíssimo na área do magnetismo, produto a que começam a aparecer vários trabalhos importantes onde mostram um ferromagnetismo em nanopartículas ou em sistemas constituídos por CNO, tanto dopados com íons magnéticos como dopados com outros íons que não têm características magnéticas. E comienza a surgir esos materiales denominados semicondutores magnéticos diluidos que ganan mucha aplicación en la área de espintrónica también, y que muestra más una vez la versatilidad del CNO como un semiconductor, y ahora a presentar por la inclusión de ellos magnéticos esas características magnéticas dentro de su estructura. De forma rápida, para no entender o qué sería un semiconductor magnético diluido, vamos a imaginar de que esto es un arranjo periódico de un semiconductor no magnético, y aquí teníamos un arranjo de un semiconductor con íons magnéticos dentro de la estructura ya organizados de forma periódica. ¿Cómo que acontecería esa troca? Sería básicamente, si nós temos esse arranjo de um semicondutor não magnético e nós
hacemos una troca de esos elementos no magnéticos por algunos elementos, metales de transición con características magnéticas, entonces estaríamos en la presencia de ese clásico semiconductor magnético diluido, que sería un material muy versátil para muchas aplicaciones. Cabe destacar de que ni siempre você consigue ter un semiconductor magnético diluido, producto a que você tem que ter exactamente distribuido de forma homogénea esos íons magnéticos dentro de la estructura y en ese caso no en sitios intersticiales y demás. Esas características magnéticas do CNO han sido explicadas en la literatura a partir de elementos dopantes y de defectos estructurales que generan interacciones de corto y de largo alcance dentro de esa estructura. Para que vocês mais ou menos tenham uma ideia, imaginem que temos a estrutura do CNO, com os sítios ocupados por O5, por oxigênio, e além disso temos a incorporação de íons magnéticos dentro da estrutura, que também, dependendo do seu estado de oxidação, podem criar defeitos como vacância de oxigênio, e essas vacâncias podem criar momentos que eles podem se encontrar dentro da estrutura, criando essas interações de longo ou de pequeno alcance e criando também, ao mesmo tempo, aqueles comportamentos ferromagnéticos com contribuições paramagnéticas, como serão alguns dos trabalhos que vou lhe mostrar. Então, essas características fazem do CNO algo, sinceramente, que podemos chamar de impressionante ou podemos tildar de outra maravilha que a natureza nos deu para nossas pesquisas. Estes trabalhos também foram desenvolvidos durante todo ese periodo en que hacíamos mi doctorado y paralelamente, ¿no? Y con colaboración de otros colegas, y la idea inicialmente era igual, hacer nanopartículas de CNO usando el método de Solger, variando el pH, con todo el procedimiento que ustedes están observando aquí, haciendo todo aquel envejecimiento, tratamientos térmicos, ¿no? Y comenzamos con tratamientos térmicos inclusive un poco alto, ¿no? 600 grados fue el primer material que nós hicimos y tuvimos un resultado muy interesante y fue este que está aquí que conseguimos en el 2018, que fue analizar el efecto de la temperatura y la desorden atómica en las transiciones de fase magnética de nanopartículas de CNO. ¿Por qué es que llama destaque? Porque aquí estamos hablando apenas de nanopartículas de CNO. La gente no está hablando de CNO dopado con íons de metales de transición magnéticos, sino nanopartículas de CNO con comportamientos magnéticos. La idea de este trabajo fue entonces, hicimos aquella muestra en 600 grados y hicimos otras muestras en 800, 1000 y 1200. Hicimos todo el análisis aplicando las experiencias adquiridas en los cursos, ¿no? De refinamiento de Ripple. Obtuvimos todos los parámetros estructurales, todas las mudanzas típicas producto de los efectos térmicos. Y hicimos también por colaboraciones algunas imágenes de alta resolución que también corroboran aquel pico característico de dispersión 100 de orientación preferencial para esa estructura Wilsita que nos obtuvimos. O destaque de ese material fue exactamente que nos en temperaturas, a medida que aumentamos la temperatura, apenas para la temperatura de 1200 grados, fue que nos conseguimos aquel CNO clásico o aquel CNO como diamagnético establecido, bien establecido en la literatura. Y para 600, 800 y 1000 grados no teníamos un CNO con característica magnética, o sea, ya teníamos esa línea que aparece aquí, esa primera línea que aparece aquí, es típico de un material con características paramagnéticas. Y cuando nos hicimos un zoom en la región central de nuestra curva, como muestra ese gráfico aquí, teníamos un valor de coercividad o que daba indicios, sugería también que estábamos en presencia de una contribución ferromagnética en un sistema completamente diamagnético. O sea, esto aquí, este gráfico de la figura B sería haciendo un ajuste lineal de esa región de la curva y retirando esa contribución paramagnética y apenas dejando la contribución ferromagnética. Y en cuanto a ese insect, sería un ajuste a partir de una ley conocida como ajuste de campo infinito para obtener el valor exacto de magnetización de saturación para ese material. Entonces, básicamente, en esas condiciones, siempre tenemos que destacar que en esas condiciones no quiere decir
que siempre vaya a acontecer dessa forma, e vou lhe mostrar porque que nem sempre vai acontecer, ainda que você use o mesmo método. Nessas condições que usamos para essa síntese, nós conseguimos sintonizar um pouco esse magnetismo para esse sistema que estávamos analisando. Posteriormente, nós pegamos, pronto, si já sabemos que temos un material con defectos que crean, claro, la explicación es en función de todos esos defectos que teníamos, que pueden ser causados producto do valor do pH, da sinterización, do método de síntesis y de otros aspectos. Y pegamos entonces esa muestra en 600, que sinterizamos en 600, y creamos otro sistema donde comenzamos a dopar el CNO ya con ions de metales de transición. En ese caso dopamos con cobalto y con cromo y comenzamos a hacer un estudio comparativo que muestro para ustedes aquí apenas o comportamiento de los parámetros de Hertz obtenidos a partir del refinamiento de Ripple, y vemos que a pesar de que tanto para los dos sistemas, tanto el parámetro A como C, él disminuye, ¿no?, con respecto a esa muestra pura típica de esos materiales, sabiendo de que tanto cobalto como cromo, él está en radios iónicos menores que os 5, porém llamaba mucho la atención esas oscilaciones en los parámetros de Hertz fundamentalmente a partir de 3%, ¿no? O sea, todo indica que probablemente hasta 2% no habíamos conseguido una dopaje por sustitución, y a partir de ahí nós ya estábamos creando o algún tipo de defecto, o aquellos cobalto o cromo se encontraban en intersticio, o se estaban creando vacancias de 5, algún tipo de defecto que hacía con que nuestra rede se deformara, ¿no? Entonces, clásico, entonces, hicimos nuestro análisis magnético y vimos también, bueno, ya sabíamos que en nuestra muestra pura teníamos un comportamiento paramagnético con una contribución ferromagnética, y vimos que esa contribución paramagnética él iba aumentando, ¿no? Era posible que él aumentase, ¿no?, a medida que aumentábamos la concentración de dopante, y claro está, porque estábamos incluyendo un ion con en este caso cobalto cromo, que presentan sus características magnéticas más conocidas. Hicimos análisis también para este sistema con temperatura, y usando aquella ecuación de la ley de Bloch extendida, hicimos también un ajuste, ¿no? Y por eso el título del trabajo, porque ese comportamiento de la magnetización de la saturación con la temperatura no era de esperar, que para ese sistema no era de esperar ningún tipo de comportamiento magnético. Entonces, por eso era que era inusual ese comportamiento en ese sistema, inclusive en un sistema puro, ¿no?, que en este caso hicimos medidas con temperatura. Aquel exponente de Bloch que debería tener valores bien específicos, más una vez demuestra que para este sistema o para semiconductores magnéticos diluidos él no se cumple, o sea, que tenemos que seguir trabajando en función de mejorar esas expresiones, inclusive de mejorar el material y encontrar una ecuación, una función ideal que nos permita poder tener parámetros específicos para ese exponente de Bloch. Ya ese trabajo aquí que fiz, inclusive, es un trabajo que me lembro, siempre me voy a lembrar, porque fue un trabajo que fui haciendo durante el tiempo del concurso que aconteció en la UACSA, que fiz en el 2019, o año pasado, y en algunos tiempos libres iba haciendo ese trabajo. Ya teníamos hecho algunas síntesis, íbamos haciendo algunas caracterizaciones, así cuando uno quiere un poco que mudar un poco, despejar la mente en otros asuntos, ¿no? Y além de eso, fue interesante nuestro trabajo, porque para la época teníamos o equipamiento de medidas magnéticas, ¿no?, siendo parte del fuerte de nuestras pesquisas, ya que inclusive estábamos incluyendo níquel. No teníamos equipamiento de medidas magnéticas, estaban todo quebrados. Entonces nos trazamos esa meta de hacer un estudio básicamente morfológico y óptico, y conseguimos ese artículo en esa revista. También así, la inclusión de níquel y de estroncio, ¿no?, en diferentes concentraciones. En ese caso aquí no hicimos, aquí en ese trabajo, un detalle interesante que es importante que ustedes saiban, es que ya aquí modificamos un poco la síntesis con respecto a los otros trabajos. Nosotros trabajos, en el trabajo anterior, nos
fizemos a síntese com pH 2, nesse aumentamos o pH para 4, a temperatura de sinterização para 700 graus e 4 horas de tratamento térmico. Só esses pequenos detalhes fizeram obter algumas mudanças em nosso material, não? Bom, em primeiro, as mudanças estruturais eram clássicas pela inclusão desses elementos dopantes que estamos colocando dentro da estrutura, inclusive a baixa cristalinidade, dependendo o elemento dopante, indicava também que aqueles mecanismos de nucleação e crescimento eram um pouco afetados por a inclusão desses elementos. Isso aqui é um zoom, esse gráfico aqui B seria um zoom do pico fundamental, onde se vê também oscilações desse pico, que indicava também que íamos ter variações no parâmetro de rede, típica da diferença entre raios iônicos entre o zinco, o estrôncio e o níquel. Fizemos uma caracterização morfológica e vimos como se comportava, não sei se dará para perceber bem, mas temos cada partícula parece um monocristal, não? Eram muitas partículas, mas cada uma independente tinha mais ou menos o mesmo tamanho que encontramos de tamanho cristalito, e além disso, algumas partículas apareciam com formatos hexagonais e mudavam muito dependendo do tipo de material. E fizemos um estudo através de fotoluminescência um pouco para determinar esses defeitos que tanto tínhamos mencionado na estrutura e também não tínhamos conseguido até esse trabalho fazer uma medida de fotoluminescência que muitas pessoas o que na literatura se relaciona a essas bandas a defeitos estruturais como vacâncias de oxigênio, zinco intersticial, e vimos como esses materiais iam mudando, não? Essas bandas iam mudando dependendo o tipo de dopante, o que mostrava uma competição eletrônica lá dentro da estrutura, que dependendo o elemento aparecia ou desaparecia uma banda. Nós pegamos esse mesmo material com essa mesma temperatura, ou seja, essa amostra pura sintetizada em essas mesmas condições, e aqui também fizemos um estudo de band gap e também foi sensacional ver como, dependendo do elemento ou a codopagem, também esse band gap do material ele ia se modificando. Então, pegamos aquele mesmo material puro e agora preparamos novos sistemas, incluyendo ferro y itrio. Ya en este caso tínhamos como fazer medidas magnéticas y llama la atención, si ustedes se lembran, si ustedes olham aquí, como ese formato de partícula, apenas con la inclusión de otros elementos, sea de itrio o sea de ferro, ya tenemos partículas ya más aglomeradas e inclusive tamaños de partículas bien menores, ¿no? Y aquí otra novedad importante de nuestro trabajo es, vean cómo para los sistemas puros y apenas dopados con 2% de itrio, no teníamos conseguido ese CNO o ese óxido de zinco con su característica diamagnética típica reportada de la literatura. En cuanto que para los sistemas dopados con itrio y ferro, teníamos una influencia, o sea, teníamos un material que salía de su estado diamagnético para una contribución paramagnética y un comportamiento ferromagnético que fue observado a través de ese valor de coercividad, que también no mudó mucho con la dopaje, mas llama la atención y es bueno destacar, resaltar cómo apenas esas cuestiones de síntesis modificaron esos pequeños detalles, ¿no? Modificaron esa propiedad magnética dentro de la estructura. Y vean, si usamos la misma muestra pura que la anteriormente, como también tenemos una competición aquí entre los elementos dopantes a medida que usted va aumentando a dopaje con ferro, ¿no? Inclusive, en la muestra dopada en 2%, en 4% de ferro y 2% de itrio, el espectro de fotoluminescencia parece mucho como la muestra pura, o sea, ainda así estábamos en presencia de defectos dentro de la estructura, y estos defectos en ese caso no eran suficientes como para inducir un magnetismo dentro de la muestra, ¿no? Entonces lo que resalta un poco y siempre y deja en la comunidad científica ainda aquel sabor amargo de que existen muchas dudas
en realidad sobre aquela origem do ferromagnetismo dentro do CNO. E são questões que ainda seguimos analisando e procurando informações, não? De como enxergar diretamente esse material. Pronto, chegando em Teresina, juntando meus conhecimentos com os conhecimentos de fotocatálise dos professores de aqui, dos grupos de pesquisa de aqui, conseguimos un trabajo que fue recientemente aceptado, en realidad está aceptado desde janeiro, só que a revista demora un poco, parece, en publicar a versión final. Conseguimos ese trabajo exactamente con CNO, nanopartículas de CNO. Hicimos un análisis de actividades fotocatalíticas y en este caso nos incorporamos dentro de esa estructura, o sea, dentro de la síntesis polisacáridos, o sea, gomas naturales, en ese caso goma arábica y goma caraya, que así es como son conocidas. Y también hicimos, vean cómo la estructura o formato de las partículas también en ese caso fueron completamente modificadas. Claro, en este caso no es a temperatura de sinterización fue de 400 grados y o pH también fue elevado a T11 y tuvimos nanopartículas bien pequeñas y aglomerados grandes. Tuvimos una disminución muy grande en el valor de band gap dependiendo del tipo de polisacárido incorporado dentro de la estructura. Y bueno, conseguimos observar todo la parte de análisis de fotocatálisis interesante que nos mostraba ese CNO ya con estas condiciones de síntesis. Entonces, un poco para culminar nuestra presentación, quería les mostrar apenas rápidamente hacia dónde vamos con estos materiales. Bueno, actualmente tenemos un trabajo ya con la revisión corregida del revisor, las recomendaciones del revisor en esta revista, también sobre CNO, que en este caso con algunas mudanzas durante la síntesis, también usando polisacáridos, ¿no? Conseguimos obtener estructuras en formato de flores, ¿no? Y también estamos analizando actividades fotocatalíticas, inclusive aquí fuimos un poquito além, aquí nos hicimos también testes biológicos que también están dando resultados bien novedosos para nuestro sistema. Este trabajo también, en este caso, ya un poco un estudio más magnético y estructural, donde sí existen muchos trabajos que muestran esa origen del ferromagnetismo en CNO dopado con ferro, comportamiento ferromagnético, tal como nos vimos cuando incluimos. Por un parámetro que es poco analizado en este sistema es exactamente el pH. O sea, ya nos hicimos sistemas puros y sistemas dopados con 2% de ferro y modificamos 3 valores de pH. En ese caso fue 3, 6 y 9. Y en todos los casos tuvimos comportamientos magnéticos diferentes, tanto para a muestras de CNO puro como a muestras de CNO codopado. Y un trabajo que recién sometimos en esta semana, que fue exactamente una continuidad y un poco para entender aquellos efectos de la incorporación de ferro y itrio dentro de la estructura, es un trabajo ya más para una técnica específica, en este caso espectroscopía de resonancia paramagnética, o sea, espectroscopía no, disculpen, resonancia paramagnética electrónica, que es una técnica similar a la resonancia, a la FMR, ¿no? Para filmes finos de Jaeger. Entonces, ella también da muchas ideas de los defectos que están dentro de la estructura a partir de algunas bandas que son observadas lá. Conseguimos hacer a partir de un hamiltoniano que aparece para nanopartículas, hacer simular los espectros también de EPR para este sistema, incluyendo las deformaciones de la red que fueron que yo calculé a través de aquella ecuación de Williamson-Hall. O sea, aquellas deformaciones también fueron incluidas en los hamiltonianos y conseguimos observar un resultado muy interesante que recientemente sometimos. Así, un poco la pandemia como a todos imagino, está freando un poco avanzar en otros resultados, mas ainda así estamos intentando explorar todas las cosas pendientes que tenemos hasta ahora y resultados que vamos desenvolviendo, inclusive aquel sistema de CNO codopado con níquel y estroncio. También conseguimos
en medio de esa pandemia y coragem y voluntad de trabajar de algunas personas, conseguimos hacer nuevamente medidas de EPR, estamos consiguiendo hacer las medidas magnéticas que no conseguimos en la época y pretendemos también dar un paso de avance en intentar entender un poco más estos materiales, ¿no? Sobre todo ese comportamiento, ese fenómeno, esas características que son que dejan tantas dudas, ¿no? Y que todas son bajo suposiciones para ese material. Entonces, mis consideraciones finales, yo no coloqué ni una, pretendo decirlas primero para los estudiantes que hoy participan de ese coloquio. Desejo que para todos que tengan así mucho éxito en sus pesquisas, no desistan ainda que estemos en medio de una pandemia, peçam muita ajuda a sus orientadores, façam muito o que les digan, mas vocês podem e têm a capacidade de ir um pouco além disso. Ir além significa de que você pode encontrar novas coisas que podem contribuir cada dia mais para nossa ciência, para nossas pesquisas atuais. Trabalhem sempre que possam, sábado, domingo, fim de semana, porque o triunfo y a vida al final siempre agradece y los resultados. Para todos los profesores, agradezco también y fico abierto a colaboraciones, intereses grandes en colaborar con este sistema, con cualquier otro sistema y con cualquier tipo de caracterización que yo pueda contribuir o sistemas que podamos preparar juntos, tanto lá na UACSA como aqui em Teresina, e possamos fazer trabalhos em colaborações. Por último, bom, agradecer mais uma vez a todos pela participação, agradecer a Ana pelo convite, agradecer também a la UACSA pela possibilidade de fazer um concurso aí, e espero que, se as circunstâncias melhoram, um dia poder fazer parte da comunidade UACSA de Cabo de Santo Agustín y poder contribuir o llevar todas las experiencias adquiridas durante este tiempo y las que pretendo adquirir en este periodo para esa posgraduación y poder llevar esa posgraduación a lo más alto que merece en nuestro Brasil. Entonces, muy obrigado a todos y era hasta aquí todo lo que tenía para les falar. Obrigada, Raudel, por sua apresentação. Não estou arrependida, eu já sabia do seu volume de trabalho e da sua disposição. Eu agora abro para as perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta, o professor Raudel abriu o áudio. Oriá? Eu estou impressionado porque eu me perdi muita informação para o meu pequeno cérebro. Então, só felicitar Ramon, foi realmente impressionante. Ramon, não só pela o volume de resultados que você tem, é realmente impressionante, e, sobretudo, por esse enorme entusiasmo. Felicitações, hein? Muito obrigado, professor. Entre um material maravilhoso e outro impressionante, realmente eu fiquei... Impressionado. Impressionante, muito bom. Cadê nossos estudantes? Nenhum estudante quer fazer uma pergunta para Ramon, não? Esses estudantes estão devagar demais. Tem alguém falando aqui no chat. Sim, deixa eu ver aqui. Parabenizando. Tem uma pergunta aqui, de Rodrigo Viana. Ele é lá da UFPE. Sim. Fiquei com dúvidas sobre o sistema ZNO dopado com ítrio. Os dados estruturais mostram surgimento de novas fases ou alterações nos picos de difração. Foram realizados refinamento de Rietveld? Rodrigo, eu acho que é do meu tempo. Não? Rodrigo não fez doutorado no meu tempo? Isso. É lá do laboratório de professor Júnior. Rodrigo, não. O sistema de ZNO dopado com ítrio, graças... Nós mais ou menos estabelecimos uma metodologia de trabalho que nesses sistemas de CNO nunca obtivemos fase secundária. Inclusive, tentamos evitar essa segregação de fase colocando uma concentração fixa de 2% de ítrio.
e apenas modificando a quantidade de ferro até 4%. As mudanças eram estruturais, exatamente. Imagina, tu coloca um ítrio, que podemos dizer assim em nosso bom linguagem, que é uma bomba de raio iônico dentro daquele CNO, então, com certeza que ele vai ter grandes mudanças estruturais dentro da estrutura. Claro, que acontece? Além do ítrio, temos um efeito de íons de ferro, que sabemos que esses íons de ferro dentro da estrutura podem estar tanto em convalência, estado de oxidação 2 como 3. Só que a gente ainda não conseguiu mostrar isso. E esse aí bom, no trabalho que recém enviamos sobre CNO y EPR, conseguimos mostrar que apenas temos ferro 3. Mas, sinceramente, deveríamos hacer una caracterización ya con XPS, que estamos también detrás de esa medida, para conseguir si es verdad que estamos mismo en presencia de ferro 3 o tenemos esa combinación de ferro 2 y ferro 3. ¿Por qué? Porque si vamos a los radios iónicos, o ferro 2 tiene un radio iónico bien mayor que, o ya un poquito mayor que o 5, ¿no? En su estado normal, en ese tipo, en ese sistema, ¿no? Caso tenga. Y além de eso, tenemos aquellos efectos de vacancias de oxígeno, cualquier vacancia. Si o ferro estuviese con valencia 3 o itrio con valencia 2, nós temos un 5 con valencia, litrio con valencia 3, ferro con valencia 3, temos un 5 con valencia 2. Ou seja, que ela é uma estrutura descompensada que obrigatoriamente teríamos que ter defectos na estrutura para poder medio que compensar aquela estrutura. Então, por isso é que nós sempre estamos viendo esas mudanzas estructurales y esas mudanzas en las propiedades también magnéticas, propiedades ópticas y demás. Básicamente eso, Rodrigo. Mas no, gracias a Dios, sí, gracias, porque es muy satisfactorio cuando usted prepara un sistema y usted siente el placer de hacer caracterizaciones que no levan a los límites, a aquellos límites que no tenemos de equipamiento, a que você formou uma segregação de fase, ou seja, sua síntese podemos dizer que foi bem sucedida dentro do que você planejou para seu experimento. Tem vezes que você deseja ter uma fase segregada porque essa fase lhe vai aportar alguma outra coisa e tudo bem, mas no nosso caso não era essa a intenção e graças a Deus conseguimos. Mais ou menos isso. Mais alguma pergunta? Bom, depois que tanto entusiasmo, agora podemos falar até... Eu estou aberto aqui para falar, eu gosto de falar das coisas que nós fazemos e assim, sempre que sejam para contribuir, colaborar, fazer coisas... Tem mais uma pergunta aí no chat, Raudel, de Felipe, nosso estudante da pós-graduação. Foi analisado se inserção de ítrio e outros dopantes geraram muitas tensões estruturais. Esse tipo de defeito causa grande influência nas propriedades magnéticas. Foi feita análise como gráficos de William Hall. William Hall. Então, Felipe, assim, deixa eu te falar uma coisa. Hoje, nós temos programas sofisticados que já têm incluso todas esas expresiones como Williamson Hall y otras expresiones que se utilizan para determinar parámetros de redes, de formación de redes, ¿no? Que en ese caso, sitios de ocupación y demás. De esos programas se encuentra el XPS, que se utiliza mucho, el GSAS, FullProf, todos esos programas como... es porque sí, yo mostré para ese sistema con ítrio o raio-x com aquele refinamento de Ripple. Então, a partir desse refinamento, você pode obter todos esses parâmetros. A função de Williamson Hall é muito fácil aplicar, porque você pega seu espectro de raio-x, leva para a origem, faz o ajuste, encontra a posição de cada pico, faz a conversão lá em radiano e depois faz outras operações lá simples em função da expressão, faz um ajuste linear lá da curva e você pode ter, por um lado, pode ter tanto tamanho cristalito como pode ter essa deformação da rede. Então, não diretamente fizemos esse análise pelo Origin e usando Excel, mas sim fizemos através do refinamento de Ripple, sabe? Refinando aquela estrutura cristalina, comparando com um padrão experimental com um padrão teórico e analisando cada estrutura e vendo quais eram os movimentos de nossa estrutura
aumentando o disminuyendo tamaño de aquellos parámetros de rede o tamaño de cristalito. Nos sistemas que yo apresenté, que tenemos sometido en Solid State Science, ese sistema, esa pandemia, além de ser uma coisa muito ruim, bom, além não, é uma coisa muito ruim, mas eu acho que uno sempre tira assim, aproveita algumas coisas, o fato de trabalhar desde casa, e foi exatamente, eu aproveitei todo esse tempo para todas essas coisas que o Felipe fala de Williamson Hall e todos esses parâmetros estruturais, de fazer em esse sistema todo manual, calcular, fazer os ajustes no origem de cada espectro, de levar todos os dados para o Excel, para fazer cálculos de ligações de tipo oxigênio 5, todas essas coisas, parâmetros de rede, que é uma função um pouco complicada, não? Para um sistema hexagonal, assim, mais ou menos complicado, onde você tem que saber escolher exatamente o plano cristalográfico para poder colocar dentro da função, para poder cancelar parâmetros lá, todas essas coisas consegui fazer manual, e achei muito interessante. Inclusive, eu queria esse semestre aqui propus dar o curso de introdução a raio-x, mas já tenho um professor que já dá essa disciplina, mas já entrei na briga para o próximo semestre transmitir todas essas experiências que já adquiria, que já tinha, e essas novas que já fui adquiriendo, porque como o professor Marcos Sasaki uma vez mostrou em um curso, em suas conclusões, ele sempre dizia, nunca esconda, nunca negue a ciência, nunca esconda nada, mostre todo o que você saiba, porque isso é o que vai ajudar a crescer, não? Então, eu tenho muita vontade de todas as coisas que fui aprendendo, desde síntese, desde análises estruturais e demais, mostrar para todo mundo. Mostrar para todo mundo, porque eu sou, acho que um exemplo, e todos que fizemos doutorado em um momento, passamos muito trabalho para estabelecer um método para concretizar-nos em uma área de pesquisa, não? A vida para Teresina, inclusive, me trouxe novas coisas, não? Que é essa parte tão importante de fotocatálise que estou entrando a cheio, não? Porque eu acho que é muito importante, e talvez seja dentro desta área de materiais uma das coisas que é mais fácil, dentro das coisas difíceis, uma das mais fáceis que possamos fazer, não? Em nossos laboratórios. Desculpem me estender aí, sair-me um pouco do Felipe, mas já que ninguém quer falar, eu falo. Bom, minha gente, eu agradeço mais uma vez, Raudel, seu aceite por apresentar esse Ana, eu tenho uma pergunta. Albert? Albert. Pronto, Albert quer fazer uma pergunta a você. Eu acho que Albert foi o que melhor entendeu hoje o portunhol meu aí. Não, para mim estava de boa, cara. Tudo bem, amor? Tudo certo. Cara, parabéns pela apresentação, uma ótima apresentação, resultados muito resultados e muito satisfatórios, e de fato uma experiência muito grande para recomendar aí aos nossos estudantes aqui na nossa pós-graduação. Eu tenho uma pergunta rápida, Ramon. Você mostrou aí uma dependência, uma expressão, né, a partir da equação de Bloch para a dependência de magnetização de saturação. Você mostrou que com essa expressão você não conseguia ajustar para todas as temperaturas apenas com essa única equação, mas depois mostrou outra equação onde tinha mais outros dois termos além desses, que vocês conseguiram um ajuste relativamente bom. Esses outros dois termos que se adicionam à equação de Bloch, eles são fenomenológicos? Eles têm uma física por trás? Sim. Esse término, esse Kojokaro, ele faz uma análise apenas teórico, sabe? Ele faz uma análise teórico. E por que ele ajusta bem em nossa equação? Porque ele tem um logaritmo lá atrás. Então, ele coloca uns parâmetros, ele associa ele chama assim, a razão de aspecto, mas não dá mais detalhes, por isso que nós temos que ir detrás. Então, ele ajusta bonito naquela dependência da temperatura, porque tem um logaritmo por lá atrás. Então, qualquer coisa que tu coloque aí, ele vai ajustar perfeito em nossa equação. Entende? Mas, assim, hoje nós, inclusive, tem um estudante de física que tem o sistema de IEG dopado com zinco, com temperatura, e ele
su maestría está haciendo exactamente en entender esos parámetros, intentar ir detrás de por qué son incluidos esos parámetros. Así, hasta donde nos enxergamos que, claro, esos parámetros ajustan y cuando usted no consigue ajustar, coloca un logaritmo y cuando no consigue dar una explicación a un parámetro, bota lá y relaciona con la forma, aspecto de esas partículas y demás, con aglomerados y demás, ¿entiendes? Entonces, por eso es que no tenemos que ir detrás. Apenas mostramos que sí, que ajustaba, más que al final no existía un basamento por trás dele, ¿entiendes? Es por eso a análise que vocês estão fazendo é geométrica, mudando morfologia, mudando tamanhos? No, es porque si tú lembras, o Yegi, él tiene una estructura, la morfología de Yegi es muy clásica, ¿no? Que son aquellas estructuras forma de coral. Entonces, esas estructuras, dependiendo a veces del método de síntesis, las pueden mudar un poco. Elas pueden ser más arredondadas, pueden ser más alongadas, pueden ser corais más definidos. Entonces, en función de eso es que nosotros también queremos trabajar, ¿entiendes? Y esas cosas pueden ser más longas o menor longas con tratamientos térmicos mudando o método de síntesis, ¿entiendes? Pueden ser menores o más aglomeradas dependiendo del método de síntesis. Entonces, en función de esas cosas, nosotros también estamos trabajando, ¿entiendes? Y también tem um efeito de dopagem. Os elementos dopantes às vezes influenciam muito mudar a morfologia dessas nanoestruturas, sabe? Certo, certo. Valeu, Ramon. Obrigado. Nada. Mais alguma pergunta? Então, vamos liberar os áudios e bater palmas para o nosso palestrante. Mais uma vez, Raudel, obrigada. E... Então, na próxima semana estaremos aí com mais um colóquio. Divulgaremos Muito obrigado. hoje. Obrigada, Muito Raudel. Obrigado a todos também pela participação. Participou. E tenha uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Tchau. Tchau.